हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु मनीषा आपण माननकु स्वागत करुची सनीषा लाइफस्टाइल को आपण माननकु एक नुआ वीडियो को स्वागत। आसंतु आज आमे बनेइबा साबुदाना रो खीरी जोटा कि आमे उपास बार व्रत कि पूजा रे जेकोसी टाइम रे आमे बनेई खाई परिबा जेमिति कि जागर रे बनेई परिबा नहले सावित्री रे बनेई परिबा नवरात्रि रे बनेई परिबा। चलंतु आज आमे बनेइबा सावित्री उपलक्षे साबुदाना रो खीरी। बहुत टेस्टी लगे खाइबाकू बहुत सुंदर पेट ठंडा रखे गरम दिन रे सागु खाइले ताहेले एबे चलंतु आमे बनेइबा सागुदानार खीरी। सागुदाना खीरी बनैबा पई कि देखंतु मु एठी गोटे बाउल सागुदाना नेइची आपण चाहिले बड़ सागुदाना नेइ परिबे छोट मीडियम मु एठी मीडियम टा नेइची। देखंतु साबुदाना नेइकी गोटे बाउल ले मु नेइ जाईची सागुदाना को मु एठी पानी देई देइची 4 रु 5 थर सागुदाना को मु भलो भाबे धोई नेइची। सागुटी को भलो भाबे धोई सारिला परे देखंतु मु एठी गोटे बाउल खीर देई देइची जोटा कि हमको सागुदाना को बतरेबाकू हबो तो सेथि पई कि मु एठी खीर रे व्यवहार करिची। आपण माने चाहिले पानी देई परिबे किंतु मु एथि पई खीर देइची। खीरर टेस्ट टिके अधिक भलो आसे सागुदाना रे। देखंतु सागुदाना सहित खीरटा बतरी गला सेथि पई कि अधिक भलो लागे। देखंतु मु एठी खीर गोटे बाउल देइथिली किंतु सागुदाना भलो भाबे भिजी जाईची सेथि पई कि खीरर क्वांटिटी हमर कमी जाईची। देखंतु एबे हमें सागुदाना को साइड रे रखिबा। देखंतु सागुदाना रे पकेइबा पई मु एठी किछि काजू आ किशमिश नेइची। काजू किशमिश को आपण माने काटी नेबे। मु एठी काजू को भलो भाबे छोट छोट कर नेइची। देखंतु मु एठी गोटे पैन नेइची। गैस रे पैन बसई सारला परे टिके गरम हे गला पैन टा सेही समय रे मु एठी 2 चम्मच घियो देई देइची। घियो देई सारिबा परे हमें जो काजू आ किशमिश रखितले ताकू टिके भाजी नबा अधिक भाजी बानी। देखंतु मु एतिक भाजी नेइची। भाजी सारिबा परे एथिरे मु आ गोटे चम्मच घियो दे देउची पैन रे। घियो देई सारिबा परे देखंतु सेथिरे मु गोटे छोट बाउल चीनी नेइ जाईची। चीनी के हमें कैरामल करिबा सेथि पई कि मु एठी छोट बाउल गुटे नेइथिली। देखंतु एठी चीनी को मु भलो भाबे एठी गोळे नउची जहा द्वारा कि हमको कैरामल करिबा। चीनी आ घियो को मु भलो भाबे मिसई सरला परे ताको किछि समय मु छाडी दउची मीडियम आंच रे। देखंतु चीनी रो कलर हमर चेंज हे सरलानी। एही समय रे गैस रो फ्लेम को मु बंद करि देइची जहा द्वारा कि हमर चीनी टी अधिक कुक हेबो नाही। देखंतु मोर एठी चीनी रो कलर केमती आसी गलानी। एही समय रे अल्प टिके पानी दे देबा जोथि पई कि हम चीनी टा टिके ओवर कुक जेमती न हुए सेथि पई कि मु एठी अल्प टिके पानी दे देइछि। देखंतु पानी जो समय रे आपण दउचंती गैस ऑफ करि देबे आउ टिके साइड हे कि पानी देबे जहा द्वारा कि नले छिटा गुडी को आपण को ऊपर पड़ी पारे। देखंतु एठी रखिथिबा खीर को मु देई दउची। ए खीरटी आपण बहलिया खीर नेबे नहले एटा मु घरे खीर नेछि नहले आपण ओमफेड खीर नै पारंती नहले फुल क्रीम खीर नै पारंती नहले खीरटी को अधिक समय फुटई दबा काहे कि ना हमें एठी मिल्क मेड रो व्यवहार करू ना जेहेतु सेथि पई कि हमें खीरटी को बहलिया नेले हमर खीरटी अधिक भलो हबो। देखंतु एठी हमें जो चीनी गुडी को कैरामल करिथिले सेथिरे खीर दबा द्वारा से गुडी को टाण हे जाईची। ए सब को हमें एमिति छाडी दबा। देखंतु हमर गैस रो फ्लेम बंद अछि। एई समय रे हमें खीर रो टेम्परेचर को देखिबा। एठी खीर मोर ठंडा अछि बेसी गरम नाही कि बेसी ठंडा नै उषुम अछि। एई समय रे मो 3 बड़ चम्मच अमूल पाउडर नेइची बा मिल्क पाउडर नेइची। ए सब को हमें भलो भाबे देई देबा। देई सारिबा परे याको हमें भलो भाबे गोळेई कि मेल्ट करनबा। देखंतु मिल्क पाउडर टी हमर मेल्ट हे सारला परे एई समय रे मो गैस रो फ्लेम देई जाईची आउ हम खीरटी को फुटिबा को छाडी देइची। तो एठी हमर खीर भलो भाबे फुटी आसिलानी। देखंतु एठी हमर खीर केते बळिया हे जाईची। मिल्क पाउडर दबा द्वारा खीरटी हमर टिके अधिक गाढ़ा हे जाय। एबे आमे टिके खीरटी को फुटिबा को छाडी दबा। किछि समय खीरटी फुटी सारला परे आमे जो सागु गुडी को बतुरेई रखितले से सागु गुडी को आमे देई दबा। सागु गुडी को देई सारिबा परे आमे ताको बारंबार एमिति गोळेइबा काहे कि ना नले सागु गुडी को गुटे को आ गुटे सहित लागि जिवो आ तळे मध्ये लागि जिवो। सागु गुडी को देई सारिला परे मु ताको टिके भलो भाबे गोळेई नेइची। गोळेई सारिबा परे आमे जो काजू किशमिश को भाजी रखिथिले से काजू किशमिश गुडी का आमे देई दबा। देई सारिबा परे एमिति आमे भलो भाबे ताको गोळेई नबा। देखंतु मु एमिति भलो भाबे गोळेई नउची। गोळेई सारिबा परे आमे एठी जेतिक हमर चीनी आवश्यक आमे सेही अनुसार एठी चीनी देई दबा।
ଚିନି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମୋର ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଷୀରିଟି ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବା ଅମୁଲ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୀରଟି ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ହିଁ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁଦାନାଟି କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଜେଲି ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ୟାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷୀରିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ଟି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିରେ ଲୁଣ ପକେଇଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୂଜାରେ କି ଏମିତି ଯଦି ବାର ବ୍ରତରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଲୁଣ ପକେଇବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଲୁଣ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠାର ବାଲାନ୍ସଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରିଟି ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଯାଏ ଆଉ ବହଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରିଟି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜେଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକୁ। ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ବା ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସେଥିରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।